Ya, mangan tayo po. Ti sida katamanen. Nagluto na ti manok nga dati naga na ito niya. Manok nga ni kakti nalipata mo tayo. Kiti ketchup. Manok. Gimasain. Tapos ay toy adda na bati di kalman nga yun na ya ikan, tapos prinitok ti kalman, tapos adda na bati tatay, tapos hinimay-himay ko, tapos nikaktitlog na torta.